After victory at the Combat of the 30, the French faced devastating raids from England's Black Prince. But France's King John II was closing in. Jean finally caught the English near the city of Poitiers in September 1356. The French army outnumbered the English by thousands. King Jean himself joined the fight, but what seemed a certain victory for France soon turned into a nightmare. The English longbow devastated the mighty French army. An endless hail of arrows gutted the main French force. Then the English captured King Jean. The fight was over. The Battle of Poitiers was another catastrophic defeat for the French. The English had destroyed most of France's nobility in a single day. Now they turned their attention towards taking the French capital, Paris. The invaders marched unopposed towards Paris. The remains of some of the medieval walls of Paris still stand today. As the English army approached, the terrified locals sought shelter behind these defenses. Could France's capital withstand the full might of the Black Prince's army? The English Black Prince had raided the French countryside without mercy, and now his army had come for the capital. With the English on their doorstep, it fell to the French army and the people of Paris to defend the walls of their proud city. Hoping to avoid open battle, the French began fortifying the city, manning the walls and calling every available soldier to his post. Que faut-il pour vous servir? Advertance de le monde. Allons ça, Trestout. En besoin oil, sitost. As the French hastened their preparations, several detachments of English soldiers were spotted closing in on the city. Besoin de notre attente. Regue puissance, manans. Manans, nos devons salaire. Oh yes, y vais exploiter. Marche arrière moi, Trestout. Oh yes, marche arrière moi, Trestos. Oh yes, la c'est moi. Messieurs de moi. Reste des guerres puissantes, manance. The English showed no mercy, burning their way to Paris via 3 routes, each of which was home to villages and farms that supplied the capital. Allons, ça Trestos. Oil, advertance, lance devance nos salaires.
Bien oyez. Oyez les ordonnances. Giovanni Bastille. Oyez, tous le monde. Bien, bien. Fouillère reste ma toute vie. Oil, mestière de mouet. Que faut-il donc besoigner? Lors bâtis de ces... Baillez mouet besoigne. Lors bâtis de ces... Besoigne à faire. Giovanni Basti. Baillez moi besoin. Tous de ya Lauretz. Ouais, messieurs de moi. Advertance, 12 monde. Giovanni Bastille. Manuel Rassou. Oh, me fa au trail. Ça espère, Manuel. Lors bâtis de ces stuits. Manuel a souvi. C'est là eux. Besoigne à faire? Lors bâtis. En besoigne. Giovanni Basti. Besoigne à faire? Tous de ya Lauretz. Oil, mestière de mouet. Lors bâtis de ces stuits. Que faut-il donc besoigner? Oui, d'aves fouillère. Baillez moi besoin. Que faut-il donc besoigner? Lors bâtis de ces stuits. As the French continued to rally their army, the English took the last of the surrounding villages and had almost encircled Paris. Oh, me fa au trail. Ça espère, Manuel. Dos dia l'oreille. Au belestier, s'y veille. J'obtempère à vos advices. Besoigné à faire. Dos dia l'oreille. Que faut-il donc? Oyez les ordonnances. With the countryside in flames and the English at the city gates, the French armies steeled themselves for battle. Now came the capital's true test, with the mighty walls of Paris hold against a fearsome English siege. Oil, mestier. Advertance, 12 monde. Pèse à la mine. Baillez mouet besoigne. The Parisian guard raised the alarm as the English began their first assault on the city Dos walls. dia l'oreille. Pex, veillez avions mouet, compagnon. Si au page, En besoin. Giovanni Bastille.
On a besoin de fait. Manus! On me fa au train. Lors battige s'estu. The French army fought valiantly, repelling the first English attack. Oil, messieurs des mouets. Je veux semaine Mériens. En besogne. Je vais raparier ce man. Besogne à faire. Mon arc est prest. Giovanni Basti. Les chevaux, ainsi soit-il. Sequence vos arroes. Acest vos, archers. Acesta compensio cusest bonaciet. Compagnon Benoi. Accustrets vos por de guardier. Archers, prenez vos arcs. Ici les commandements. Archers, archers, allons brillement. Acest vos En besogne. de l'ennemi. De vers où faut-il archers? Président mon Versailles. Oi! Bestiaire de Boé. Si, car je vais raparier ce manoué. Mon arc est prest. De vers où faut-il archers? Dites-moi mon Versailles. Mon arc est prest. De vers où faut-il archers? Prest portrait. Oh, me fa au train. Souris. Mon arc Belle œuvre. Que faut-il donc besoigner? Lors battige s'est. Baillez moi besoigne. Dites-moi mon Versailles. Rappareillement contrat. De vers où faut-il archers? Compagnon, peignez les avions, oui. J'ai besoin. Que faut-il donc besoigner? Dites-moi mon Versailles. Laissez-moi exploiter. Si belles explosions. Prest portrait. Dites-moi mon Versailles. Mon arc est prêt. Arbalestre, acest mes vos. Oil. Mestier. Arrête, tout le monde. Bien. Oh, me faut trahir. Tous de y a l'oreille. Baillez-moi besoigne. Dites-moi mon Versailles. Archers. En besoigne. Dostia l'ores. Besoin à faire. Sa forge correcte. Lors battige, c'est... Que faut-il donc besoigner? Arrête, tout le monde. Provence, avouez mes... Que faut-il donc besoigner? 16 belles manouères. Lors battige s'estu. Prest portrait. Mon arc est prest. Oh, me fa au train. Oh, yes. Dites-moi mon Versailles. Je vais raparier ce matin.
French defense of their capital held firm, wearing down the English invaders one by one. Où faut-il archère? Archers! Le ferai-je donc? Archers! J'obtiens père! Archers! Les... Oi, mestière de mouet. Besoigne à faire? Giovanni Bastir. En besoigne. Tous qui a l'oreille. Dicte-moi mon Baillez Versailles. moi besoin. Quoi faut-il faire? Brest. Longtemps va-t-il demeurer? Giovanni Basti. Oh, me faut trahir? Tous de yallo. Aime besoigne. Vécu rien. Oil. Mestière des mouets. Baillez mouet besoigne. Balance Brest. Oi, mestière de mouet. Continuez avantage. Giovanni Bastir. Oh, me faut trail. Pouvons savoir que faut-il donc besoigner? J'exploite les réparements. Archers! Archers! En la voie! Archers, dicte-moi mon père. Archers! Aussi comme le vers où faut-il compagnon. Ayez bien mon arc est presse. Ayez d'scure aux commandements. De demeurer, point là tout coy. De vers mon arc est presse. Archers, faites vos! Obéis au commandement! Archers! On déguerpit! Archers! Setmes vos habillement, Aubelestier! Aubelestier! À point! Archers! Prenez vos armes! Correct, l'ancien! Setmes vos Aubelestres! Oyez bien, comme Archers! Licensta si fais vos comment... Dicte-moi mon Versailles. Mais ici, los des Spartans, voyez-moi. Besoigne à faire? Lors bâtis, baillez mouet besoigne. Aubelestier! Attaque, compagnon! En rabat! Comme il vous plaise! Dicte-moi mon Versailles. Rien de bon comme Piqueton. Oh, me faut trail. Rappareillement en train. Archers, prenez mon arc est preste. Le ferai-je donc? Archers, les cornes de Guerpitz, Archers. Compagnie, je gagne de mon gagne! En besoin. Faites le frère. Archers. Que faut-il donc besoigner? Besoigne à faire? Besoigne à faire? Rappareillement en train. Aubelestre, un des Spartans! Voyez-moi. Dicte-moi mon Versailles. Archers. Quoi faut-il faire?
Dicte-moi mon Versailles. Dicte-moi mon Versailles. Obéis aux commandes. Archers, oyez commandements. J'obtempère. Archers, guerre à parler. L'ennemi va s'archer. Vallée, Itrel, sens nu le reste. J'espère votre avionnel en vestiaire. Que faut-il donc besoigner? Ma lance presse. Archers, oyez commandements. Sire, portrait. Me mettre à la voie. Archers, les commandements. Archers, allons primo. Aime besoin. The enemy grew ever more desperate as their ranks thinned and their hopes of victory faded. Oyez les ordonnances. Chevalier Bastille. Oil, messieurs des mouets. Lancière en plate. Appareillement en train. Dicte-moi mon Versailles. Archers. Veici les commandements. À Chesmesvos. Archers. Acces mes vos. Archers. Prenez tous vos Versailles. Archers, allons brillement. Archers, les commandements viennent. Donc. Oyez bien, compagnon. Dicte-moi Versailles. Oyez, veici commandements. Archers, en la Que faut-il donc besoigner? mon arc est preste. Archers, on déguerpit, Archers. Dicte-moi mon Versailles. C'est comme le volet. Quoi faut-il faire? Archers, prenez vos arcs. Oyez, je confirme. Ne demeurez point slats de vers où faut-il. J'ai l'arc, j'y veille. Manouer assouvi. Vers l'œuvre. Oh, me faut trahir? Besoigne à faire. Que faut-il donc besoigner? Oyez bien, compagnon. Oyez, compagnon. Nos allons. Acces vos. Nos déguerpissons. Oh, me faut trahir? Besoigne à faire? Annonce, appareil. Compagnon, nos allons. Voyez-moi besoigne. J'exploite les réparements. Lancière, un ordre. Acces mes vos. Si besoin. Oh, me fa au trail. Oil, messieurs des mouets. Baillets mouets besoigne. Lors batige s'estu. De vers où faut-il Archers? En besoigne. Lors batige. Que faut-il donc besoigner? Tous qui à l'oreille. Mon arc est Mais ici, oui, à part main. Et besoigne. Alors, donc. Besoigne à faire. Dicte-moi mon Versailles.
compagnon. Mais ici, les commandements. Chest baseball. Chest à pointe de balle. Homme faut trahir. La lance prête. Presse portrait. En besogne. Oyet, Veichi, commandement. Besogne fait. En bon servir. Veuillez jouer besoin. Defeated and demoralized by the strength of the French defense, the Black Prince's army abandoned their siege of the capital. Paris celebrated victory, but this was not the last test the French would face in their struggle to win the war. The battlefields of the 100 Years' War were full of danger. To defend against these weapons, a new type of armor was developed: plate armor. Plate armor clad the knight in an articulating exoskeleton of hardened steel. A hard outer shell that still flexes and moves with the body. It provided impressive protection and was an extraordinary technological achievement. Now, one of the ways that armor gets its strength is through shape. Both of these pieces are made out the exact same thickness as steel, but I can show you there's one stronger than the other. Here's the one with no shape. You see it buckles immediately. If I swap it for one that's been forged to have strength and shape, you can see it's much stronger. It's going nowhere. It wasn't just the shape that gave it strength. It was also how the metal was treated by the armorer. Now, the benefits of using heat is it obviously makes the piece more plastic, more ductile, lets me shape it. But the fuel also adds layers of carbon into the outer surface. This helps me increase the hardness and strength of the material. The art of the armorer was being able to judge the temperature of the metal by eye, managing the heat to create resilience in the metal. The combination of heat-treated metal and rigid shapes meant that armor didn't need to be so thick and heavy.
making it much easier to fight in. But good quality plate armor did have its downside. It was very expensive. Now, not everyone could afford full steel plate armor. For the common man, there is the brigandine. Now, these are made up of overlapping steel plates that are then riveted through a textile outer. This gives you a much bigger range of movement, but is limited and is not as strong as a full steel breastplate. That said, it is much cheaper and much easier to maintain. At its best, the armored knight was invincible. But armor didn't just provide defense. It was also a weapon and an expression of a knight's power and prestige. Armor transformed its wearer into a work of art.